Mga kaigsunan, maayong gabi inusab kaninyo ato na sab nga gipasalamatan og gidaygan Dios niining oras sa kagabhion nga makahatod na sab ta makaigsunan sa pulong sa Dios diha kaninyo. I hope nga naa ka karon sa kapiskay sa imong panlawas. Kadasig ug ang kalinaw sa Dios manaa nimo igsuon. Atong hisgutan makaigsuonan ang mahitungod sa paghatag sa Ginoo og mga gasa ngadto sa iyang iglesia human sa iyang pagkayab mga igsuon. Matod pa sa pulong sa Dios sa Ephesians 4:7, but unto every one of us is given grace according to the measure of the gift of Christ. Magampo na ta, amahan nga langit nun, Dios nga labing gamhanan. Nagapasalamat ug nagadayeg na sab kami kanimo nining oras Lord sa kagabion. Makapamalandong kami sa imong pulong uban sa imong makanakan. In Jesus name, Amen. Mga igsuon, matod pa sa pulong sa Dios nga ang Ginoo aduna siya gasa o matag usa nato. Matag usa ka nato mga kaigsuonan nagahatag siya og kanang gitawag nga grasya, matag usa ka Kristohanon. Actually ang grasya pabor na nga gikan sa Ginoo mga kaigsuonan. According to the measure of the gift of Christ. Kini nga grasya mga kaigsuonan gihatag ni sa tanan nga mga tinuod nga Kristohanon. Tinuod gyud nga anak sa Ginoo. Tinuod nga naghinulsol og tinuod nga nagdawat kay Jesus Christ ang kasing-kasing ihang manluluwas. Unsa man ni nga mga gasa mga igsuon. Ephesians 4:11, and he gave some apostles and some prophets and some evangelists and some pastors and teachers. So dunay upat, dunay mga apostles. Mao ni ang panahon ni Jesus Christ o si apostle, gitawag siya Apostle Paul, apostle to the Gentiles. Mga prophets kaniadto makaigsuonan. Ang prophets mao nay musultig unsay mahitabo sa unahan. Og ang Book of Revelation gisulti diha unsay mahitabo sa unahan, mao na nagtuota nga sa pagkakaroon ang buluhaton sa prophet mga igsuon natapos na sa dihang gihimo ni John ang last book of Revelation mga igsuon. Aduna magoy magpaila sila nga mga prophet pero imong madiskubrihan nga they are not God's prophet. Nganuman ang God's prophet gali migsuon 100% na siya ang prophecy ni ana. Adunay mga tao nga kunuhay manag-an. I could still remember nga dunay usa ka nag-claim nga siya he is the son of God ug iyang gitag-an nga ang mahimong sunod nga presidente mao si usa siyang gidapigan kinsa toy ngalan ato nga kandidato. Ug doon na po usa ka babae nga nanagna po siya nga katong maong kandidato sa pagka-presidente mao'y mahimong next president of the Philippines pero wala matuman. So dili na siya makaigsuonan kana nga prophecy dili iya sa Ginoo nganuman kay ang prophecy giling iya sa Ginoo matuman gina siya 100%. Then doon ay mga evangelist, parehan ni Philip the evangelist. Ang trabaho sa evangelist, pagwali sa mga balita. Pero kasagaran sa mga evangelist, ang mga evangelist at the same time revivalist sab sila. Pero wala sila nag-handle og local nga church. Pero kining pastors ug teachers, ang usa ka pastor kinahanglan gid siya kabalong motudlo. So pastors and teachers. Pero doon na po'y teachers nga dili sila pastors. Pero kasagaran gyud sa pastors, teacher gyud nga naman kamaog yung mutudlo ang pastor mga igsoon. Unsa may katuyuan sa mga gasa nga gihatag sa Ginoo mga igsoon sa iyahang iglesia? Number 1, to equip the believers for the work of the ministry. Sangkapan mga igsoon
para ang mga Kristohanon para sa buluhaton. Mura ba ni siya og kini ang sundalo triningon para sa gubat? Mao na siya, triningon. Ang Kristohanon, triningon sa local church, pagsuluining, paghandle og Bible studies, paghatag og gospel tracts, pag-follow up mga kaigsuunan, mao na ang training. Pag-disciple, para na siya sa buluhaton. Og ang kana nga trabaho na siya sa pastor and teacher. Og some other teachers also nga, bisag dili siya pastor pero makatudlo pag may tungod. Like for example, sa personal evangelism, tudloan siya unsaon pagsuluining sa usa ka unbeliever. Dayon, tudluan siya unsaon pag-follow up. Tudluan siya unsaon pag-disciple. So, that's the purpose mga kaigsuunan ngano nga naa ang pastors and teachers na evangelists. Ephesians 4:12, for the perfecting of the saints. Ang pasabot to equip the saints for the work of the ministry. For the edifying of the body of Christ. Mausab na siya mga kaigsuunan aron paglig-on sa lawas ni Kristo. Unsa man ang lawas ni Kristo mao ang local church or ang church mga kaigsuunan. Aron kani malig-on. So akong balik ko na, equip ang mga balaan para sa buluhaton. Dayon usab sa pag-build up sa church mga igsoon. Mao nay katuyuan nga naay pastor, naay teachers, naay evangelists. Mao ni tuyo mga igsoon. Number 2, to mature the believers. Ang magtutuo, dili pwede nga magpabilin siya nga bata. Una gid gani sa tanan, before ni gihatag sa Ginoo, si Pedro naghatag siya pagpahamangno sa mga Kristohanon nga bag-o pang nakabig diya sa ilan si Ginoo, o matod pa niya nga kini ang kinahanglan ta mubasa sa pulong sa Ginoo. Nga naman mga igsoon, aron ang Kristohanon mutubo. 1 Peter chapter 2 verse number 2, as newborn babes. Ambot pasabot ini ba nga sama sa usa ka bata nga bag-o pang nahimugso. Desire the sincere milk of the word that she may grow thereby. Maingon si Pedro, sama sa bata nga bag-o pang nahimugso, tinguhaan ninyo ang sinsiro nga gatas nga mao ang pulong sa Ginoo. Bayang gihulagway nga kung ang gatas makapatubo ni siya sa bata, ang pulong sa Dios makapatubo sa Kristohanon. So mo grow ta diha pinagis pulong sa Ginoo. Di lang gali mo grow ta ingon pang Bible nga ang pulong sa Dios mo build up sa Kristohanon. Okay, mabalik ta mga igsoon. Ni aning mga alagad sa Dios ang tuyo nga muhamtong nga mga Kristohanon. Ephesians 4:13, till we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, Jesus Christ, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. Ang pasabot ni mga kaigsoon nga kita maghangtod nga kitang tanan magkahiusa des pagtuo sa nga puno sa kahibalo mahitungod sa atong Ginoong Hesus maigsoon. Hangtod nga kita mahimuta nga mature na to adulthood. Nga mu-mature ang Kristohanon. Muhamtong tama nang naay pastor, naay teacher, naay evangelist, naay revivalist maigsoon. O kung kita usab makapangimbitar og mga pastor sa other local churches nga muali sa atong simbahan, makatabang sila sa pagpahamtong sa usa ka Kristohanon mga igsoon. Ikatulo, to settle believers. Ingon pa si Paul, Ephesians 4:14, that we henceforth be no more children, tossed to and fro, and carried about with every wind of doctrine, by the sleight of men, and cunning craftiness whereby they lie in wait to deceive.
Ang katuyuan nga nung naay pastor, teachers, evangelist, revivalist, some other pastors nga mo-encourage migsoon aron nga muhamtong ang Kristohanon nga dili magpabiling bata diha sa pagtuo nga mura na lang siya og balod nga malingga-lingga, mura siya og kining lusay nga kun asa gali ang sulog didto pud siya paingon sama sa gapnod naglutaw-lutaw kung asang direksyon sa hangin didto sab siya. Ang Bible misulti, kinahanglan dili magpabilin nga bata ang usa ka Kristohanon. Mao nang gi-provide ang pastors and teachers, evangelists and revivalist makaigsuonan. Aron dili siya madala sa nagkalain-lain nga mga pagtulunan sa trickery sa tao, pinaagis lang gitawag nga clever strategies aron mahisalaag ang Kristohanon. Mao na siya makaigsuonan. Ug mingon si Paul sa verse 15, but speaking the truth in love. Kinahanglan mingon siya nga isulti ang kamatuoran inubanan sa gugma. May grow up nga siya mutubo into him in all things which is the head, even Christ. Si Kristo higala mo'y atong ulo. Siya ang ulo sa iglesia. Wailain nga founder sa church. Si Kristo mo'y atong giila makaigsuunan. From whom the whole body fitly joined together, magkahiusa mga igsuon. Uncompacted, grabe ni siya. Mura ni siya ganang nagkinibang. Mura ni siya o gatukod kag pusti. Gimating ni mo pag-ayo ang mga kabilya paghuman. Gibuhusan ni mong siminto nga class A pagid ang timplada. 1, 2, 3 ang timplada mga igsoon parte pagkalig-on mga igsoon. By that which every joint supplieth according to the effectual working in the measure of every part, maketh the increase of the body unto the edifying of itself in love. So mao ka na siya makaigsuunan, no? Nga kini ang individual part sa church, iyang buhaton ng iyahang kaakuhan, iyang trabaho aron ma-build up ang lokal nga iglesia diha sa gugma mga igsoon. So gigamit gyud ang alagad si Ginoo. Ang evangelists, revivalists, dili na siya mo stay sa local church, pero ang pastor o teacher magpabili niya sa simbahan. Mao na nga dakog role ang alagad sa Ginoo may gisuon. Panahon sa imong kasubanan, ay pastor nga mo bisita, ay pastor nga mo ampo. Panahon sa imong kalipay, ay pastor nga mo dalag mensahe sa pulong sa Dios. Mag-enjoy uban kanimo sa imong kalipay. Og ang pastor ang nakanindot mga gisuon kay ang alagad sa Dios. Matod pa sa Jeremiah 3:15, and I will give you pastors according to mine heart, which shall feed you with knowledge and understanding. Ang pastor may gusto ng laig kalidad. Naay mga pastor nga maay kayong mamaba. Naapoy mga pastor mga igsoon nga yano ra kayong manulti. Doon na po'y pastor may igsoon sa kinalibutanon nga standard, edukado. Pero doon na po'y mga pastor sa kinalibutanon nga standard, dili kayo edukado. Umibigali ang mga membro. Mas tag-as pag educational attainment mga kaigsuonan kaysa ilang pastor. Pero hinumdumi nga ang pastor gikan sa kasing-kasing sa Ginoo. Gikan sa kasing-kasing sa Ginoo. Ang trabaho sa pastor magapakaon. Unsay gamiton sa pagpakaon? Pulong sa Dios. Ang Bible mga igsoon, unsay iyang ipakaon? Knowledge and understanding. Unsa man knowledge? Knowledge of God. Kahibalo sa Dios, naa sa iyang pulong. Kahibalo sab mahitungod sa Dios, kinsa ang Dios nga atong gialagaran. Unsa siya, kinsa siya mga igsoon. Hinumdumi nga atong Dios nga gialagaran, Almighty. Walay butang nga dili mahimo sa Ginoo. He is also omniscient, walay butang nga natago at tubangan sa Dios. And he is also omnipresent, naa siya sa tanang dapit, diin siya ginasimba, ginalagaran mga kaigsuonan. Dayon, knowledge and understanding. Ang understanding na ay mga lanlain nga kahulugan ni ini, usa ni ini, good sense. Insights, then wisdom.
So, mao na siya makaigsuunan ng alagad sa Dios. So, atong reviewon sa makadyot mga igsuon nga ang katuyuan ngano ning naaning mga apostles panahon sa New Testament time, prophets, evangelists, pastors and teachers. Number 1, to equip the believers for the work of the ministry. Tudluan ang mga Kristohanon aron magamit para sa buluhaton. Mura siyang sundalo, triningon aron maapil sa gubat nga Kristohanon mga igsoon sa Christian warfare. Number 2, to mature the believers aron sa ang Kristohanon muhamtong. And number 3, to settle the believers. Nga dili siya magpabilin nga bata nga ilingga-lingga sa gitawag makaigsuunan nga trickery of men, clever strategies. Mao na siyang katuyuan mga igsoon. I hope nga niining gabi una mga igsoon, mga kahigalaan, ang mensahe sa pulong sa Dios nakabaton og luna sa imong kinabuhi. By the way, kung wala ka pa makadawat sa Ginoo sulod sa imong kasing-kasing as your personal Lord and Savior, karon nga gabi ako muawhag nimo. Pangayuig pasaylo ang imong mga sala. Ingnan Ginoo, Lord, ako nakasala batok nimo. Ako kang dawaton sa akong kasing-kasing nga akong bugtong og personal nga maluluwas. Pwede na mo nang buhaton higala. Muluhod ka, muakbo ka sa imong katri. Pag-ampo, pangayig pasaylos Ginoo, dawata si Kristo. Dili ug dili kagayod magmahay kung imong angkunon ang Ginoo sa imong kasing-kasing. Ug alang sa mga Kristohanon ka man garon, iampo ang imong pastor kay dako kay nagrole sa pagpatubo sa imong Kristohanong kinabuhi. Siya ang nagpakaon kanimo sa kahibalo ug sa labutan. So daghang salamat mga kaigsunan kini usab yung higala Pastor Jonathan Colonia. Maayong buntag o maayong gabi ug ang Dios padayong magapanalangin kaninyo.